Sasa sote nyuma mbele mti tunapanda miti. Karibu sana basi. Tunapanda miti. Sote nyuma mbele le programme des Nations Unies pour la lutte contre le climat, le réchauffement climatique. Meya, nakuona unabeba muti kwa nini? Unajua tunapaswa tuishi ndani ya mazingira mazuri, na sasa vile mnajua, nimeisema tena, Goma ni mji ambayo inakaa kwenye milima ya volcan. Alors kama hatupande miti tunarisikia kukua itufe na klima mbaya. Walapokuwa tunapaswa kureboaze mji ili mji wetu iweze kuwa na miti mingi na hewa bora. En dehors de ça, Goma aussi ni ville touristique. Na vile touristique inapaswa ifanane mzuri. Wala pourquoi tuko naweza panda miti kwa siku ya leo. Unashirikiana na wanafunzi na polisi, hata naona nao wanapanda miti na kufagia. Maendeleo ya mji ni ya watu wote. Hasa hawa wanafunzi wa etudia tunapaswa kufanya sorte ki waweze kujiapproprier projet za development ya mji, kwani Goma ya kesho ni wao, Kongo ya kesho ni wao. Yaani wanapaswa wahusishwe kabisa kwa kila mradi ambao inafanyika ndani ya mji wa Goma. Kwa nini mnapatia elimu ama kuadibisha wanafunzi washiriki kazi za umma ama salon? So, unajua wao wengi wao wako nafanya agronomy, wengine wanafanya protection, wanafanya environnement. Tunapaswa mettre en profil ma savoir faire yao, ile ambao wako nafanya kwenye masomo, yale ambao wako nasoma tunapaswa kujua kuipratike pamoja na wao. Na wakati wataipratike, wakati etudia mpanda mti ataweza kujiapproprier ile mezosia, atatusaidia kuweza kubeba message ndani ya mafamilia na ndani ya societe, kuonesha maana ya kuweza kupanda miti, parce que yeye mwenyewe kwanza ameweza kuparticiper. Sasa na polisi kupanda miti? Polisi nao si ni watu, mimi niko mmea niko napanda, polisi nao wanapanda. Tuko na makooperative nyingine hapa, cooperative ya Bapeple, parce que polisi nao haiko épargné. Klima kaharibika, naye si ni mwanadamu, hata jeshi, hata afande wote na Makenga na anapanda miti, hata coordinateur colonel nanga anapanda miti. Gavana Bahati Msanga naye nao wako napanda miti kwao. Yaani ni jambo la watu wote, haiko ya watu wa moja. Kuna adhabu kwa wale ambao wanakuwa wakikata miti baada ya nyinyi kupanda? Unaona hii mti sisi tunaitia hapa. Mmoja afanye hazara kuitoa hapa. Kisha tumkamate. Unadhani justice itajicharger naye? Haiko tena blague, hii mti hapa sisi tuko naiona sasa vile iko na valeur ya $1 million. Yaani mtu yote watafanya blague kusema sisi tulipanda mti hapa kisha kuiongola, services zitahusika nayo. Bwana Meya, na zile miti zilikuwa ziko napandia barabara, kuko watu wako charge kuziarroser, wala ni population wanapaswa kuactiver. Boss, unajua kwanza mti kapandwa mbele ya parcelle yako, ni wewe njoo wa kwanza unapaswa kuwa na vee kwa ile mti. Na kila mtu ambaye tuko napanda mti mbele ya parcelle yake, tuko namwambia ile mti kitoka pale na yeye atoke pale. Na hizi zingine ni affaire ya watu wote. Kila mtu, kila mkaaji wa Goma, kila mkongomani, kila mtu ambaye iko hapa, ikuwe etudiant, ukuwe eleve, ukuwe pasteur, ukuwe artiste, ukuwe politicien, ukuwe soldat, ukikutana mtu na unakutana na hitaji maji, mwanga maji. Ukiona mtu ambaye iko naenda naongola miti ovyo ovyo ama kukata miti ovyo ovyo ndani ya mwisho wa Goma, unakuwa sinyalema service ili services ziweze kuhusika nayo. Yaani ni jambo ya watu wote. Sasa mbuzi nayo ikikula mtu mtaifunga ama mtaipeleka wapi? Unaona inakataza aussi divagation ya des animaux. Yaani kama ulivuka mbuzi kwako, ulivuka ngombe kwako, unapaswa hakikisha umeichunga vizuri ili siende haribu. Ikiharibu, wewe mwenye nawe ukiharibu mti mmoja tutakwambia utuuzie miti 1000.
na unaipanda wewe mwenyewe na unaifuatilia. Asante sana. Le maire de la ville dans la protection de l'environnement pour appuyer le programme des Nations Unies pour la lutte contre le réchauffement climatique. Merci. On continue. Tunapanda miti, tunachimbula shimo, tunatia maji, tunapanda na miti, tunasashe, tunatosha mizizi ya pembeni, tunatosha muti kwenye sashe, muti na udongo tunatia kwenye shimo. Tunahakikisha ya kwamba Goma yetu na miti safi inakuwa safi, yenye mazingira safi. Chimba shimo ile ngala. Muti. Tunapanda mti. Amefanya vitu vizuri kwa sababu kilima ishakuwa na effet de serre za mingi, gaz effet de serre ya mingi, na tunatumikisha teknolojia mingi kilima haipermete kubakia bila miti. Kwa hiyo ungeambia nini wale wanaopuuza kutopanda miti? Tunaambia washikazi wapande miti, na kwa wanapanda miti washurukie ile miti. Unapanda mti? Panda mti. Napande na mapera, mapurini, citro, orange. Leo jua nini naona ukia mzee jua nini unakia saidiana na meya kupanda miti, kufanya usafi? Tunapanda. Mimi nashukuru kukuya saidia meya wa mji. Juu mti natuletea hewa mzuri, na ndio maana na mimi naifurahia. Na kia muhimu mimi napenda atutilie miti ya matunda, atie marakuja, atie mapera, atie papai, atie aina ya kile ya maorange. Kwa musa na shetu tofuraji tukisha toka kwa masomo, tunaweza kula tali pera wala papai wala citro. Tukisikia kikohozi tunakula hata citro. Hapana kupanda tu miti ya greverier ama miti fulani. Lakini unaonaje hatua ya kupanda miti? Ni nzuri ni mbaya? Hatua ya kupanda miti ni vitu vizuri. Ndio inatuletea hewa mzuri. Miti kana pamoja zasheyo amena. Tunapanda miti. Tunapanda miti. Sote nyuma mbele mji tunapanda miti ili mazingira yetu iwe safi. Sote nyuma mbele mji tunafanya Goma yetu kuwa safi na mazingira safi. Tunapanda miti. Waka wasaki. Waka force. Waka wasaki. Tunapanda miti. Tavuna
Ushapata? Amen. Tunapanda Saki, Wasaki, leta Saki, Wasaki. Ulishapima? Tafadhali. Wale kosa biko ku direct. Direct maki ya wewe. Atuambie site tulifanya. Yoko. Amen. Sasa kwa nini mnakataka sashe ama mnakata chini ama mnaitoa ndani ya udongo mnaoitoa ndani? Juu yote mzuri auzi ipanda na sashe itazuia mizizi kupita iende mzuri. Na kwa nini mnachagua udongo? Kwa sababu naona mnachimba lakini mnakwepa sijui ni mawe sijui nini. Tukwepe tuko na panda tu kufuatana na mametre zenye inaomba combien de centimetres kuingia mudongo? Kuingia mudongo inadependre na budongo ya urefu ya mti. Kwanza unachimba na ingine 30 cm, unatia unafunika mzuri na kaza inaota mzuri. Na kwa nini leo mnaungana na meya wa mji kupanda miti? Kwa sababu maendeleo ni yetu sie wote. Unasema? Maendeleo ya mgeni yetu sie wote ndio tuko sanse kuiongoza. Twende. Na maendeleo ni kupanda miti kwa sababu miti ndio inachunga mazingira. Na Wedad, unadhani hii upandaji miti inaweza kubadilisha nini? Upandaji wa miti unaweza kubadilisha réchauffement climatique, inatuletea hewa nzuri ndani ya mgini wetu. Mais aussi itaacha par exemple maizine ziko ndani ya vile, hata kama zina polue couleur ile area ya mubaya, mais hizi miti zitatusaidia, zitatuletea tena hewa mzuri na tutakuwa bonne santé. Sawa, asante. Asante pia. Ni kweli miti ni afya, na miti ni katika majukumu yetu sisi ambao tunahusika na afya ndani ya mji wetu wa Goma. Inasaidia nini kwa mfano kiafya? Miti inasaidia kurenuvele wala kupana hewa nzuri, kuyungurua je veux dire, inapana hewa nzuri, inakamata hewa mbaya, inaitengeneza inakuwa hewa nzuri na watu wanarespire hewa nzuri. Hii miti tunapanda kuanzia pale kurompoe BDG kwenda mpaka ku Grande Barriere, iko sous responsabilité yenu, iko sous responsabilité ya Unigom. Asia ndio donc kutoka kurompoe BDG mpaka ku Grande Barriere tumepanda miti, iko sous responsabilité Je m'adresse aux étudiants de l'Unigom. Imiti tunapanda kuanzia kurompwe BDG mpaka ku Grande Barriere, iko sous votre responsabilité. C'est à vous kukuwa na yarose kila siku mpaka tunahakikisha ile miti imekomana. Bakiiba ni nyie. Donc mkuwa naifuatilia mti moja kwa moja. Sasa tumeplanter plus de 2000 arbres. Tunapasha hakikisha kama ile miti imeota. Donc kutoka Grande Barriere mpaka kurompoe BDG vyote viko pale, iko sous responsabilité. Miti mnapasha kuwa naipatia maji, mnapasha kuwa nakataza watu kuiba miti,
Mkikutana mtu yuko na ikanyanga, mnatuletea naye services zinahusika. Tunasikilizana. Ndio. Msikutane kwa hii ria hapa uchafu muiache. Na kufagia, vous devez faire en sorte que hii barabara inakuwa. Donc tunaiacha désormais mu responsabilité ya Unigom. Unigom ni université kabambi ya mwisho wa Goma, na tunapasha ona ile mko nafundishiwa kule mu agronomy, tunapasha kuiona hapa mtele. Kama hii miti hayote seke hakuna mafunzo yote mko napata. Donc théorie mko nafanya kule, pratique ni hapa. Tuone vile hii miti iko na wote. Na haiko tu hatutajilimitea hapo, tutapatia na nyingine manafasi, sasa tupatia ISDR, tutapatia nyingine manafasi, muambelire, mupande miti, musafishe, mwisho wetu iko na sura. Sinon tunabaremercier sana kwa kuweza kuja kuparticiper kwa salongo ya leo. Chama chetu cha M23 kinasemaka, tuko na slogan kusema kama Kongo itajengwa na sisi wenyewe, na Goma nayo itajengwa na sisi wenyewe. Na nyie ba jeune mnapasha kuwa actif, mnapasha participer activement pour reboisement ya mji wa Goma, kwa assainissement ya mji wa Goma, pour que batu ambao wako nje waweze kuimiter hii ambayo iko nafanyika hapa. Nous sommes l'Unigom et on est venu parce que la RDC, le Congo, Goma, c'est à nous, c'est notre responsabilité de la rendre propre. Et si nous sommes là, c'est pour embellir encore la ville de Goma. En tant que jeunes, l'avenir de demain, nous sommes venus parce que nous avons été convoqués, nous avons été appelés, notre aide a été sollicitée encore pour embellir la ville de Goma. Alors, nous disons un grand merci au maire de la ville pour cette initiative de pouvoir encore aussi nous intégrer dans tout ceci. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Je vous remercie et je remercie l'Unigom parce que c'est l'université qui nous a aussi permis d'être là. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous rassurez pour l'évolution de ces arbres? J'aimerais que ça puisse encore croître avec amour, comme on le dit toujours, qu'un agronome, c'est cette personne qui donne vie. Et nous voulons encore que cette plante, ces plantiles puissent encore croître. Bien, nous voulons après 5 ans, 10 ans, que nous revenons encore ici et voir la biologie, tout, que ça puisse être abondant. On vous a donné la responsabilité de veiller sur ces arbres. Nous tâcherons à respecter cette responsabilité.